आसाम आगोलतरा लाहार कतर कासलाइका आमजानि लुक्रक कक्टमान बिसिनथै सावि मानजाखा फुंनि 9टानि सिमि तेलेमुरा थाना बिसिङाव क्लाइनाय हावाइ बारि नागा पयेन्ट आमजानि लुक्रक आसाम आगोलतरा लाहार कतर कासलाइखा हावाइ बारिनि सिमि तारासन थांमानि लामा बेलेखैनो हामियानि बागै लाहार कतर कासना नांलायखा आमजानि लुक्रक लाहार कतर मुथुबजाकनि बागै थांलायसु ख्लाय तंनाय गोबांमा तंकसं तंनायरक मालखुरक मुथागै तंनायनि नांखा अ कक्टमा खनायकेनो तेलेमुरा साब डिभिजनेलनि पुलिस अफिसार सुनाचरन जमातिये तै बिनि लगिवा गोबांमा 2000 फाइसबाका लाहार कासुमा थायो जरा कलकमा लाहार कासुमानि यागुलो पाइथागो फाइसबाका तेलेमुरानि DCM अंजन दास तै लुकुराव बाय कक सालायखा पाइथागो तालसने बिसिंगनो अ लामानो स्नामुर नाहिनि कग्रिखा DCM अंजन दास 3 घन्टानि यागुलो लाहार कतर कासमाना रसाय रोजाखा सारा जीवन बंगता है चिने और कपाल के चिने ओ इलाका कॉन्सर्न इंविटेशन भी दिया है सब जगह में आएगा बस इस बार मापा है मिशन लेके मापा करेगा अभी तक हुआ नहीं है lama hamya koso amin bai jeng oro lama makaso jini hoi bari tu tarasan jini lama koso bis lama mana ni bai jeng lama makayo mani phungba jini lama si jini bai langma jeng lama kri khai jini mungsa krai jeng oro hai wa pi jora rao khese school thangmaya tui ka ham tui khoi ngan sute jeng himan si jini lama krai khan bai jeng oro lama brok makayo tei jini lama जों दाखि दाखिनो जोङो फाइथों नै जोङो लुक ब्रक मा खायो सिनो एराकावा ब्रै मासा बोसाबाफोर थैसि थांखा तमानिखे लामा हामियानि बागै बनो हस्पिटालाव ट्रांनाय मासे लामा हामिया गारि फायना फायमेन बागै जों वायंबाय बारि थांलायखा लामा आदाव थै थांखा हस्पिटालाव सगमालिया हानि बागै जों दै नासि तंमालिया जों आमनि बाय जों एरगाबा सिमा बाजाखा अ हाय जों फायांखाय दिनै लामा हामियांखे दिनै बाना दुबुरै गोबां मा बुसाबानाय या दङ दै लुगि सुगि दङ रक्ते जों हागे जों हस्पिटालाव सगमाया थैबा आमनि बाय जों दिनै अर जों लामा ब्रक मा खायो दिनै लामानि बागै दिनै लामा कासुगानि बागै अ दिनै खाथि जों मा खायो जों केबल आसारिया जों अ हायनियांखे दिनै दैबो गोबां मा बुरै जों थै थांबायनाय दै लुगि सुगि जों थै थांनाय अ हायनिखे जों दिनै स्राय दिनै अ हाजरा रावा परीक्षा सै माया थाङै मायानि बागै आबिनि बाय जों लामा काहामनायो दिनै लामानो दागि गो बिस लामा खाइलो थाङो কতদিন ধরে রাস্তাটা এরকম অবস্থা হয়ে রইছে কতদিন ধরে এরকম অবস্থা রাস্তাটা অবস্থা না মানে কতদিন ধরে রাস্তাটা এমন বেহাল অবস্থা হয়ে রইছে এমনে আগেনি সিনো আমো হানো ফাস ফায়া ফ বাইসা ফানসি ফায়া ফ জিনর ই ছরিং সিমি ফসে ই ছরিং উঠাव थांबाय था हामि आइ थांबाय था इ छरिं बातमा दंनाय आबिनि बायसो हारबेन जगराय थांखा दिन अनेक नि थांखा जिन लामा स्नाम जागिया केबो फाइनाय फाया आबिनि আর আপনাদের রাস্তার যে কষ্টটা দীর্ঘদিন ধরে চলছে এটা আজকে শোনার পর আমি সত্যি আহত আমি চেষ্টা করুন এই পুরাটা ব্যাপারে অতি তাড়াতাড়ি প্রশাসন লেভেলে নিয়ে যেইভাবে কাজ হয় সেই ব্যবস্থাটুকু করে দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের যারা এই নেতৃত্বে আছেন তাদের কাছে আমরা এই ব্যাপারটা জানাবো এবং তাদেরকে নিয়ে আমরা চেষ্টা করুন কীভাবে সমাধান করা যায় এবার প্লিজ আপনারা রাস্তাটা আসতে ছেড়ে দেন এই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য যে স্টেক হোল্ডার আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করব করে ওদের রাস্তাটা ভিজিট করার পর রাস্তাটা সলিউশন করার এবং সমস্ত ধরনের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করবো এই আশ্বাসটা আমরা ওদেরকে দিয়েছি মানে আমরা চেষ্টা করবো এটার জন্য দ্বিমত না হয়
এটা কোন রাস্তা এটা? এটা ওই এদিকে গেছে যেটা তালপাড়া একটা রাস্তা যেটা এখানে হাওয়াই বাড়ি থেকে গেছে যেটা সেটা দীর্ঘদিনের সমস্যা এটা। আমরা চাই এই সমস্যাটার জন্য আর মানে রঙিন না হয়। এই রাস্তা ধরে কতটা গ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থা আছে? ঠিক এই নলেজটাতে এই মুহূর্তে ওরা আমার দিতে পারেনি, ওরা লিখিত দিয়েছেন, আমরা সবটাই আমরা দেখব। তবে ভালো লোক সংখ্যার মানুষ আসা যাওয়া করে এবং সমস্যাটা সত্যি। মানে আপনারা স্যার কতদিনের মানে সময় চেয়েছেন তাদের থেকে? আপনারা আমরা 1 মাসের একটা সময় চেয়েছি, টেন্ডার করা আছে, রাস্তা ভিজিট করা আছে, ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপার আছে, সেগুলো নিয়ে 1 মাসের পরে কাজ তো শুরু হবে। শুকনা দিন ছাড়া তো কাজ শুরু হবে না, বুঝতেই পারছেন। এই দিনে তো কাজ শুরু করা যাবে না, তবে প্রসেসটা যাতে 1 মাসের মধ্যে শুরু হয় সেই আশ্বাসটুকু আমরা দিয়েছি। ওকে।